Buenas tardes a nuestra familia en Cristo. Good afternoon to our family in Christ. Hoy este día domingo de resurrección, today in our Easter Sunday, en nuestra celebración, en festejar y alegrarnos en el hecho de que Cristo es real. When we celebrate that Christ is real in all of us. Entonces yo les invito a ustedes a tener una pequeña reflexión. So I invite you to have this brief reflection, empezando primeramente, starting first in the text of Paul's letter to the Philippians and Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. El texto que he escogido, the text that I look at is from verse 6 to 11, del versículo 6 al 11, al versículo 11. But I would like us to fix our eyes, que quisiera que pusiéramos nuestra atención fija en el versículo 6 y al principio del versículo 7. Just in the beginning of the chapter, verse 6, Philippians 2, 6, and the very beginning of 7. Y en esto nosotros vemos, por ejemplo, que nos da una idea algo parecida a esta. It gives us the idea that although Christ was in the image of God, he didn't cling to it. Él no se aferró a eso, sino que se despojó. But he emptied himself y se hizo siervo. And he became as a servant. And truly, the word is doulos, the word is slave. He became a slave. Él se vino y se hizo como un esclavo. Es la palabra, ¿no? Y de ahí Dios le levanta. And so from there God raised him up. Y es lo que celebramos, and that's what we celebrate now. Y le da un nombre sobre todo nombre. It gives Christ a name above every name. Ese es un nombre que él no había reclamado. This is a name that he did not claim previously. Lo único que él nos ejemplificó, the only thing that he exemplified to all of us, era la obediencia y la total fidelidad a la causa por la cual él sabía que estaba aquí en la tierra. And so the only thing that he did was to be obedient and be faithful all the way to the very end. And in doing that, God raised him up. Y haciendo eso, Dios lo levanta. And raised him up in a completely different place with a new name, con un nuevo nombre, con un nuevo lugar. Y esto lo dice el apóstol Pablo. See, the apostle Paul start talking to us about that, or he mentioned it in verse 15 of chapter 1, en el capítulo 1 del versículo 15, y nos dice que él es la imagen del Dios invisible. He is the image of the invisible God. En otras palabras, él venía completamente en la imagen de Dios hacia nosotros para traernos el mensaje que Dios quería que escucháramos. And in this way, God speaks through the Son to us. Esto es importante porque este texto, this text of Philippians, being the old hymn of the Christian gatherings, siendo el himno antiguo de las reuniones de los cristianos. Entonces nos habla no solamente de la exaltación, sino nos da un completo relato de humillación a exaltación. It tells us in those verses from 6 to 11 that the process of resurrection is from humiliation to exaltation, resurrection. Entonces nosotros nos damos cuenta que lo que pasa aquí en la obediencia de Cristo, what happens here with the obedience of Christ, es que Cristo viene a compartir nuestros estragos. Christ comes and empty himself of everything, becomes the servant of all. Él lo dijo así, he said it like this: yo no he venido a ser servido, he venido a servir. I did not come to be served, but to serve. Ese es el ejemplo que nos viene a dar. His example that he comes to give us
Y en hacer eso, en unirse de esta manera a nosotros, Él experimenta totalmente la pena, el rechazo, la vergüenza, la humillación, que todo ser humano en alguna o en otra ocasión hemos experimentado, pero Él la experimenta de una manera única. Él pierde su vida y la vuelve a hallar, en otras palabras. He gave us the example, the quintessential example in his death on the cross, to truly lose your life and find it again. He said, you must lose your life so you may be able to find it. Y en esta manera nosotros nos conectamos nuevamente a la historia de toda nuestra raza, de nuestros antepasados, en el sentido de que al haber nacido aquí nos hemos creado ciertas impresiones de lo que es la vida, el significado de uno mismo, y uno como ser relacional queremos saber específicamente cómo esto nos afecta. We want to know truly what is the meaning of the risen Christ in my life today. Just not another celebration of Sunday, but I want to get deeper into the meaning of it. Entonces, siendo la imagen de Dios, being the image of God, el apóstol Pablo, Paul in Romans, regresa y nos dice cómo Cristo, he comes and tells us how Christ cómo Cristo invierte la dirección de la raza humana, the direction of the human race, back to its original, de regreso a su condición original, a empezar a pensar como Dios intencionaba desde el principio, what God intended humanity to think of humanity from the very beginning. Entonces Cristo viene a hacer eso. To do that, para hacer eso, tiene que experimentar nuestros estragos. Then he come and experiment our struggles. And so aquí tenemos, so we have here the text in verse 17 of chapter 5. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte, por aquel uno, cuanto más reinará en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. For if one man that reigned, then one man, how much more with those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness, reign in life through the one man, Jesus Christ. Esta es la inversión. This is the inversion of things. La inversión de las cosas. Pero si vamos de la condición humana, of human condition. But if we could really look at how this is inverted and why, por qué esto está invertido y por qué, nosotros podemos regresar. We can go all the way back to the beginning y vamos a regresar de nuevo al principio en el libro de Génesis, en el libro de principios. So we're going to go to the book of beginnings, the Genesis. Y nomás vamos a brevemente mencionar esto. And so I'm going to just mention this briefly. La manera en la que la humanidad empezó a pensar de sí mismo diferente. How is it that humanity began to evaluate and think of itself differently? Well, primeramente, ¿verdad? There was this idea that if we take of that fruit, we're going to be equal to God. Si tomamos de ese fruto, vamos a ser igual a Dios. But God said, no, you cannot. Pero Dios dijo que no. Y la serpiente le dice a la humanidad, the serpent tells humanity, well, it could mean that perhaps if you're going to be equal to God, and then maybe God doesn't want you that close to God. Dios no quiere que estemos tan cercanos a Dios. And that's the first part is doubt. When you start really thinking about it, and remember this, every time in our relationship with any other person, when we start doubting of our relations, and we start thinking, we might change. That might lead us to change in how we perceive the other person. Y cuando uno empieza a dudar de la percepción en nuestra relación con cualquier persona, empezamos a dudar, cambiamos la percepción de esa persona. De la duda, from doubt,
viene la desconfianza. From that comes the mistrust, the idea that perhaps if God doesn't want me to be close, si Dios no quiere que me acerque a Él, and that's just humans, and with the guidance of this serpent guiding them to think on these things, perhaps, en la manera en la que la serpiente los guía a pensar de esa manera, entonces quiere decir que no hay una conexión tan íntima con Dios. Then how intimate is my connection with God? La desconfianza empieza. And so, de la desconfianza viene la inseguridad. And so from mistrust, that zero mistrust, then we began to feel insecure. Y entonces nosotros nos empezamos a sentir inseguros. Por lo tanto, no somos tan importantes para Dios como pensamos antes. Quizás Adán y Eva pudieron haber pensado, well, maybe we're not as important to God as we thought that we would have been. Entonces viene de eso, emana a quizás no somos lo suficiente para esto. Maybe we're not good enough for this. Y empieza la desconfianza. Y entonces eso lo hace tomar acción para probar esta otra opción. So they take action to try to test this other option. Y de ahí vienen las consecuencias de que cuando ellos empiezan a sentir desconfianza, duda, desconfianza, inseguridad, when they start doubting, and then there is the mistrust perhaps, and there's insecurity about this, it began to see themselves and their relationship with God begins to fracture, y la relación con Dios empieza a ser fracturada. Y de todo esto vienen las consecuencias. And then the consequences of all of this comes in chapter 3 of Genesis. Y viene la consecuencia en el capítulo 3 de Génesis, que se ocultan y se cubren. They cover themselves, they hide, they hid themselves because they were not very sure. They were mistrusting, they were insecure. Mucho después, long time later, viene Cristo, comes Christ to us to tell us, believe, decirnos, creed, believe. Enough with these doubts, enough with these insecurities, believe in God. Es lo que Él les dice a los discípulos en Juan 14, John chapter, at the beginning, John chapter 14, it says, if you believe in me, believe in God. Because He came to tell us, He was the messenger of God, He came to tell us what God was wanting us to know. Y es ahí donde en el capítulo de Juan, en John chapter 5, Juan capítulo 5, en el versículo 24, tenemos que Jesús dice, Jesus says, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. In other words, en otras palabras, Jesús está diciendo, si las palabras que yo les digo, que vienen de vuestro Creador, las creen, if you believe this, este es el mensaje que desde el principio Dios nos ha estado queriendo decir y nos ha estado diciendo, que verdaderamente basta ya, enough of doubt, enough of insecurities, enough of mistrust, enough. Let us go back to renew our relationship with our Creator. Vamos a regresar a restaurar la relación con nuestro Creador. Eso es lo que en esencia Cristo Jesús viene a establecer en su vida. Pero para eso, but for that, Él tuvo que ser expuesto. He was exposed to be rejected, to be humiliated, to be made like nothing in a cross in Calvary. Y por eso Jesús atravesó esta experiencia. He went through this experience. Muy francamente, I truly believe
that the reason why he went to the cross, la razón por la cual él fue a la cruz, is because his obedience, because he wanted to be obedient to God. Porque él siempre quería ser obediente a Dios. It's kind of like this. El amor de Dios, the love of God, as we know it, agape, el amor de Dios, agape. Agape only could talk about the good things of the Creator. Pero el mundo, but the world tried to shut him down. Trató de callarlo porque no convenía a los que estaban en control de ese mundo. It was not convenient for those who were in control of that world that he will talk in a way, que él hablara de una manera that bring this message that will set everybody free from their condition, que ellos pudieran liberar a toda esa gente de su condición. So they shut him down and they put him on the cross. Entonces, and so in this way, we come to understand que la resurrección, the resurrection of Christ, de Cristo, viene después de la crucifixión. Nosotros lo entendemos eso. We understand that. We understand, well, it's Good Friday and then comes Easter Sunday. ¿Pero por qué? But why? Well, porque el mundo no acepta el que el ser humano sea liberado de todas sus condiciones. The world wants to keep us in a finite, in a compounded, in a limited kind of way of being, so that we can be controlled by the few that are on power, por los que están en poder. Y en Primera de Corintios, en 1 Corinthians chapter 1 verse 18, es lo que Pablo batalla. Paul wrestles all of his life, not against the understanding of Christ and the new life that brings us. Él quizás estaba en ese proceso de entender y de discernir todas estas cosas, but more in the fact that he was sent to bring that message. Él fue enviado a traer ese mensaje to people that were not Jews, que no eran judíos, eran of all the other nations, de todas las otras naciones. Pero él lo clasifica. He emphasizes the fact that the word of the cross es lo que él dice. That's how he classifies this message. The word of the cross es locura, is craziness. Porque de una humillación, from one type of experience that is humiliation, viene una exaltación, comes an exaltation. Esto es en contra del entendimiento del humano. That's against human wisdom in those days. Porque el que es exaltado, because the one that is exalted es el poderoso, is the powerful, the mighty, the one who conquers. That's the one that is exalted, not the one who is humiliated. No, el que está humillado. Y en ese sentido, en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18, en 1 Corinthians chapter 1 verses 18, he says, the word of the cross is a scandalous. La palabra de la cruz es un escándalo. Es un escándalo. Pero de ese escándalo, Dios produce un reverso de una resurrección que nos trae a nosotros y nos sobreenfatiza el mensaje que Cristo nos había enseñado. And so God comes, and from that humiliation turns it into the powerful message that God in Christ wanted us to hear and wanted us to know. And behold, here we are, all of us, celebrating that resurrection. Al celebrar esta resurrección, nosotros decimos, so oftentimes we say, God brought up Christ in power, and the power of Christ. Entonces nosotros vemos realmente en este sentido que nosotros hablamos de poder. So we talk about power when it comes to the resurrection and all, but let us understand what kind of power did God show in Christ. ¿Qué tipo de poder mostró Dios en Cristo Jesús?
¿Qué tipo de poder? What kind of power came in the day of Pentecost after Christ? ¿Qué tipo de poder vino en el día de Pentecostés? Muy bien. Yo le quisiera decir a ustedes, I would like to ask you to think about this with me. What is power? ¿Qué es poder? I think that there might be two types of power. Podría haber dos tipos de poder. Un poder, a power that is coercive, que es coercivo, y un poder que es persuasivo. There is a power that is coercive, perhaps. There is a power that is persuasive. El primer poder, the first power, incluye elements of control, dominion, imposition, and exclusive, indifferent, and distance to the pain and suffering of the multitudes. El primer poder, que es el poder coercivo, ese se manifiesta por imposición. So the first power, coercive power, it's manifest in imposition and imposing the will of those who control, those who move that power. And so it is manifested in dominion, imposition, is exclusive, indifferent, and distance of the suffering of others. Y es completamente distanciado. The second power, el otro poder, the other power, persuasive power, persuasivo, tiene elementos, it's composed of elements of persuasion, de persuasivo, redarguye, it convinces, tiene las características de solidaridad, it has the characteristic of solidarity, integridad, integrity, mutualidad, mutuality, inclusivo y relacional, and it is inclusive and relational. Se envuelve en el dolor y sufrimiento humano y es vulnerable. It therefore gets involved in the brokenness and the suffering and the pain of humanity. And for that reason, this power is vulnerable. El primer poder es amenazador. The first power, coercive power, is threatening. Y hace que la gente se llene de temor. And people, it truly provokes fear on people. Y paraliza en realizar el potencial de cada ser humano. It paralyzes humanity to develop its potential. Pero el segundo poder, but the second power, es poder afable, is a power that is affable, que capacita a la gente, that brings forth the ability to enable the people, to provide the resources to people, y desarrolla su potencial, and that helps to develop people's potentials en su propio ritmo de crecimiento. It is some pace of growth. La vida y la muerte de Jesús, the life and death of Jesus, indica que el poder de Dios, and therefore the resurrection, indicates that the power of God is affable, que el poder de Dios es afable, o que Dios es fuerte en lugar de poderoso, or maybe we may say that God has a strength instead of being powerful. Y esa fortaleza está basada en veracidad. Dios es fortaleza. God is our strength. Is strength, and it is primarily founded, rest in veracity, y resta en la veracidad y carácter, and the character, and not of who that is, which is God, de quién es, y no en la idea de poder de acuerdo al ser humano, and not in the human idea of what is powerful. Si ustedes recuerdan, if you remember, allá en Primera de Samuel, there in 1 Samuel, I believe, chapter 6,
El pueblo le pide un rey a Dios. The people ask for a king. Y si ustedes leen el texto, if you read the text, Dios no estaba muy complacido de esa petición. God was not very pleased with that petition. But God went forward and provided what the people were asking. Pero Dios no estaba complacido, pero les provee el rey. And once more, y una vez más, nos muestra Dios, God shows us, que nos da todo el espacio, that God allow us all the space to make the choices, para hacer las decisiones. And God goes with us. Y Dios va con nosotros. Pero ese es el poder que era del rey. But that power that was from the king era lo que este pueblo había observado de los otros pueblos. A power that was coercive, that went to war, that conquered, that subjugated other people, and that in the name of whatever God, they will proclaim victory. That kind of power is truly coercive. Ese tipo de poder es coercivo. Sin embargo, however, Jesus Christ showed us the true face of God relational. Cristo Jesús nos mostró la verdadera faz del Dios relacional. Es por eso que le dice en Juan 14, that's why he gets a little surprised when Philip said, show us the Father and it's good enough for us. Muéstranos al Padre y es suficiente. And Jesus said to Philip, how long have I been with you? If you see me, you have seen the Father. Si ustedes me han visto, ustedes han visto al Padre. Porque reflejaba pues el carácter de Dios. He strived, he lived, he breathed to reflect the character of God. Que es, en este caso, the reflection and the example that God gives us in Jesus the Christ, en Jesús el Cristo, es un Dios que es fortaleza. It's a God that is a God of strength. Es un Dios de fortaleza que es capaz de atravesar el sufrimiento, that is capable of going through suffering, rechazo, rejection, muerte en la cruz, dead on the cross, y regresar resucitado, and to come back resurrected, para seguir amando a los que lo rechazaron, to continue to love those who rejected him. Esta es la fortaleza divina que emana del carácter de Dios en Cristo Jesús. And that is the strength, the divine strength that emanates from God in the life of Jesus. Cambia la imagen, en este caso, in this case, Jesus of Nazareth changes the image of God de una imagen idólatra, of an idolatrous image, de un Dios distanciado, of a God that is distant, hierarchic, todopoderoso, all powerful, controlador, controlling, always in control, por la imagen de un Dios, changes that image for the image of God that is vulnerable, que es vulnerable, sufriente, suffering with humanity, verdadero, truthful, y relacional, and relational, que experimenta la aflicción y el dolor del ser humano, that experiences the afflictions, heartbreaks, the suffering and pain of humanity. De modo tal manera que el Dios que se encarna en Jesús, the God that becomes flesh in Jesus, se convierte en nuestro amigo. He becomes our friend. Viene a poner un fin a la falsa imagen de Dios. He comes to make a stop, completely change the false image of God, de todo dominio, of all dominion, y nos muestra el rostro de Dios veraz. And it shows us the face of God truthfully,
de un Dios, of a God of strength, de un Dios de fortaleza y de amor, and love. Porque ese es su carácter, because that is actually who God is. That is his character. That is God's character. Eso es lo que celebramos en el evento de la resurrección. This is what we celebrate in the event of resurrection. Y la reflexión es, Dios da al ser humano la vida de Jesús. Behold, hear him. Escuchen a él. El ser humano toma a este Jesús, lo clava en la cruz, se lo regresa a Dios. Dice, here it is. That's what we think of it. Dios tiene la última palabra. God has the last word. Toma al Cristo humillado y crucificado, se lo regresa al ser humano, and he returns the Jesus of Nazareth, the Christ, returns him to humanity para seguirle amando a cada ser humano, to continue loving every human being. Ese es en esencia, that's in essence the reason why we celebrate resurrection. Esa es la razón por la cual nosotros celebramos la resurrección. Porque entonces Dios nos ha dicho en Cristo, for God has told us in Christ, enough of doubt. Suficiente de la duda. Enough of mistrust. Suficiente ya de la desconfianza. Enough of insecurities. Suficiente ya de las inseguridades. Believe. Believe. And that's what Christ was insisting on. Believe. Believe in God. God has a completely different opinion of you and who you are. Que Dios les bendiga a ustedes. May God bless you.